Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, students. How are you today? I hope all of you are fine. Selamat pagi, anak-anakku sekalian. Apa kabar kalian pada hari ini? Pak Guru berharap kalian semua baik-baik saja. Baik anak-anakku sekalian, pada pembelajaran hari ini kita akan belajar melalui media video di YouTube kali ini. Selamat belajar, selamat mengikuti materi. Okay, student, we continue our studying. D. Listen and repeat. The title of the text, the solar system. Judulnya, solar system artinya tata surya. The solar system consists of the sun and other sky objects which surround the sun. The sun is the center of solar system. The sky objects which have their own light are called stars, like the sun. Planets don't have light. They only reflect the light from other sky objects. There are many kinds of planets. They are Mercury, Venus, Earth, Mars, Jupiter, Saturn, Uranus, and Neptunus. Sekarang anak-anak repeat artinya tirukan ya. Pelan-pelan Pak Guru baca dan anak-anak tirukan di rumah. The solar system. The solar system consists of the sun and all the sky objects which surround the sun. The sun is the center of solar system. The sky objects which have their own light are called stars, like the sun. Planets don't have light. They only reflect the light from other sky objects. There are many kinds of planets. There are Mercury, Venus, Earth, Mars, Jupiter, Saturn, Uranus, and Neptunus. The solar system, tata surya. The solar system consists of the sun and other sky object. Tata surya terdiri dari matahari dan benda langit lain. Other lain sky langit objek benda lain. Which surround yang mengelilingi the sun matahari. The sun matahari is the center adalah pusat of solar system tata surya. The sky object benda-benda langit which have yang punya their own light, cahaya mereka sendiri, are called star, disebut atau dipanggil bintang. Like the sun, seperti matahari. Jadi matahari itu sebenarnya bintang tapi besar. Planet don't have light, tidak punya cahaya. They only, mereka hanya reflect, memantulkan the light from all the sky object, cahaya dari benda langit yang lain. There are many kinds, ada banyak jenis of planet. Ada banyak jenis planet. There are, mereka adalah Merkurius, Venus, Earth itu bumi, Mars ya Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus, dan Neptunus. Itu terjemahnya, nanti anak-anak silakan pelajari di rumah dan dilatih untuk membaca. Answer the solar system puzzle. Jawablah teka-teki tentang solar system. Number 1. I'm planet with the letter S. Saya planet dengan huruf awalan S. Apa kira-kira? Oke, anak-anak sudah tahu semua. Saturnus. Number 2. I am the biggest planet. Planet apa yang paling besar? Saya adalah planet terbesar. Apa anak-anak yang paling besar? Oke, jawabannya Jupiter. Number 3. I'm round and shining. Saya bulat dan bercahaya. I have a friend. Saya punya teman. The moon.
bulan. Apa kira-kira yang bulat dan bercahaya? Ya, jawabannya matahari. Jadi sun. Nah, tulisannya S-U-N, bacanya sun. I'm the closest planet to the earth. Aku planet terdekat dengan bumi. Ya, apa planet yang terdekat dengan bumi? Mars atau Venus, anak-anak? Jawabannya Venus yang paling dekat dengan bumi. Number 5, I'm the smallest and the farthest planet from the sun. Aku planet terkecil dan paling jauh dengan matahari. Apa jawabannya? Planet yang paling jauh dengan matahari adalah Neptunus. Okay. Next, read and rewrite on your notebook. Baca dan tulis ulang di buku catatanmu. Will the sun stop shining? Scientists say that the sun will begin to die after 5 billion years. Firstly, it will get hotter, then it will get bigger and bigger. The color will change from yellow to red. If the sun is very hot, everything on the earth will die. After about 1 billion more years, the sun will become smaller and smaller. The color will change from red to white. It will become cooler. Finally, it will die. Will the sun stop shining? Akankah matahari berhenti bersinar? Scientists say, banyak ilmuwan berkata that the sun will begin to die. Matahari akan mulai mati after 5 billion years, setelah 5 triliun tahun. Firstly, pertama-tama, it will get hotter. Matahari akan menjadi semakin panas. Then, kemudian, it will get bigger and bigger. Matahari akan menjadi lebih besar dan lebih besar. The color will change, warnanya akan berubah. From yellow to red, dari kuning menjadi merah. If the sun is very hot, jika matahari sangat panas, everything on the earth, semua yang ada di bumi, will die, akan mati. After about 1 billion more years, setelah sekitar 1 miliar tahun lagi, the sun will become, matahari akan menjadi smaller and smaller, lebih kecil dan lebih kecil. The color will change, warnanya akan berubah from red to white, dari merah menjadi putih. It will become cooler, ini akan menjadi semakin dingin. Finally, akhirnya it will die, matahari akan mati. Nah, ini adalah menurut analisa daripada para ilmuwan-ilmuwan. Ini silakan ditulis ya. Next, translate into Indonesia. Terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Why does the moon shine? The moon is a ball of a gray rock. There are dust around it. It has no air, no water, no plants, no animals. Why does it shine so bright? Because the sun helps it to have light. The moon is like a big mirror. The sunlight is actually from the earth, but some light hit the moon, so the moon reflects sunlight. Why does the moon shine? Mengapa bulan bersinar? Translate into Indonesia. Why does the moon shine? Mengapa bulan bersinar? The moon is a ball of gray rock. Bulan adalah bola bebatuan yang abu-abu. Jadi warnanya itu abu-abu. There are dust around it. Banyak debu di sekitarnya yang mengelilingi. It has no air. Bulan tidak punya udara. No water, tidak ada air. No plants, tidak ada tumbuhan. No animals, tidak ada binatang. Why does it shine so bright? Mengapa it shine, bersinar so bright, dengan terang? Because the sun, karena matahari, help it, membantunya, to have light, itu mempunyai cahaya. The moon is like, bulan itu seperti big mirror, cermin yang besar. The sunlight, nah, sunlight ini maksudnya sinar matahari, bukan sunlight yang untuk cuci piring ya anak-anak ya. Sunlight kayak deterjen cuci piring, bukan ya.
The sunlight, sinar matahari, is actually sebenarnya for the earth, untuk bumi. But some light, tetapi beberapa cahaya, hit the moon, mengenai bulan. So, jadi the moon reflects, bulan memantulkan sunlight, memantulkan cahaya. Jadi bulan itu tidak punya cahaya, dia hanya memantulkan cahaya daripada matahari. Kalau misalkan pas malam bulannya muncul, jadi cahaya matahari kena bumi, kemudian beberapa kena bulannya. Let's sing a song. Ada lagu yang sangat fenomenal sekali, yang Pak Guru dari kecil juga belajar lagu ini. Judulnya Twinkle Twinkle Little Star. Lagunya begini. Twinkle twinkle little star, how I wonder what you are. Up above the world so high, like a diamond in the sky. Twinkle, twinkle, little star, how I wonder what you are. Kita ulangi lagi. Twinkle, twinkle, little star, how I wonder what you are. Up above the world so high, like a diamond in the sky. Twinkle, twinkle, little star, how I wonder what you are. Anak-anak, lagunya diputer-puter, di-repeat lagi, diulang lagi beberapa kali sampai anak-anak hafal ya, karena lagu ini sangat menarik dan Mbak Guru dari kecil juga sudah tahu lagu ini. Nah, anak-anakku sekalian, demikian tadi video pembelajaran sederhana yang dapat Pak Guru berikan. Mudah-mudahan bermanfaat dan juga memudahkan anak-anak dalam belajar. Apabila ada kesusahan dalam belajar, sesuatu yang tidak dipahami, silakan bertanya secara pribadi kepada WA Pak Guru ataupun bisa melalui kolom komentar di video di bawah ini. Dan bagi kalian yang belum subscribe, jangan lupa untuk klik subscribe, like, share, dan juga komentar. Terima kasih. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. See you. Bye-bye.